Današnja tema kojom se bavimo je transplantacija kose. Ajmo, 3, 4, klap. Ću ja skinut sad kapu. Pa još malo ćemo pričekati. Bog svima i dobrodošli na moj kanal. Transplantacija kose je iz tabu teme prerasla u nekakvu društveno prihvaćenu temu i društveno prihvaćeni zahvat. Transplantacija kose je nešto što je u zadnje vrijeme postalo dosta aktualno, jako puno se klinika, odnosno poliklinika oglašava u tome. Najveći problem sa ćelavljenjem, odnosno gubitkom kose imaju muškarci. Mogu biti razni uzroci toga, od genetike do stresa, do nekakvih drugih unutarnjih procesa u organizmu. Sve dalje prepuštam dermatolozima i stručnjacima jer to već ulazi u sferu alopecije. Kada pričam o gubitku kose, o ćelavljenju i kada im zapravo spomenem transplantaciju ili perike, 99,8% njih se odluči za transplantaciju, odnosno to smatraju prihvatljivom metodom. Perike su se u zadnje vrijeme dosta upgradeale, puno je razvijeniji sam taj proces, tako da se nadam da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti na našem tržištu imati muške perike sa kojima ćemo moći više raditi, a ne izgledati kao Duško Lokin. Stvarno su i jedna i druga opcija odlične za prikrivanje ćelavosti. Imam nekolicinu klijenata koji su radili transplantaciju kose i njihov rezultat je dosta zadovoljavajući. Oni su zadovoljni i ja smatram da je to dosta dobro odrađeno. Danas sam odlučio gostiti svog prijatelja i klijenta, Bruno Bucića, koji će nam pričati o svojoj nedavnoj transplantaciji kose. Bruno će nam sad dati odgovore na sva pitanja. Bez obzira na maramu, ja još kosu nisam počeo gubiti i nadam se da neću skoro, ali kada to krene definitivno ću pribjegnuti o jednoj od tek dvije opcije. Definitivno ću pribjeći jednoj od tih dvije opcije. Ne. Definitivno ću iskoristiti jednu od tih. Definitivno ću ići sa jednom od te dvije opcije. Bog Bruno. Bog Marko. Bog. Bog. Prvo, svaka ti čast. Znam da ti je ovo tema o kojoj ti nije baš lako pričat, jer je zapravo dosta možda nekim neugodna situacija, ali eto, svaka čast što si se odlučio na to. Nadam se da ćemo danas uspjeti odgovoriti na sva pitanja koja si možda dobio od kad si to napravio. Jesam, da, dobro. Hvala tebi što si me najavio ko narodnog heroja. Gle, ja prvi sa transplantiranom. Možda prvo pitanje sa kojim ćemo započeti priču je kad si primijetio ćelavljenje i zapravo kad je krenuo taj gubitak kose? Teško mi se sjetiti točno kad je bilo, znam da je unatrag recimo 3 godine, mogu ja pričati na dalmatinski, baš se to kao jako izrazilo s tim da je bio taj cijeli dio ćela. Teaser. 5-6 godina da to već traje, onako postepeno je išlo, sve manje i manje kose i onda stvarno u zadnje 2 godine je zapravo ta kapa mene postala glavni prijatelj. Čisto reci ljudima koliko imaš 28, uskoro 29, 26.7. čestitajte. Zapravo za 22 godine ti je negdje krenuo taj gubitak kose. Koliko ti je to smetalo? Pa znaš kako zapravo, smetalo mi je u nekim trenucima, recimo ako puša jako vjetar, onda sam skužio da konstantno kao dižem odmah ruku kao gore, da mi se tako, jer je meni frizura bila ona na juriš, kao ovako. Da, i onda kao non stop kao čuvam to da mi se ne digne ko Trumpu onako. Ili recimo kad je došlo ljeto, onda ide kupanje i onda počinjem gledat kao aha, tu je moja ekipa, ako dođe neko od njihove ekipe, onda mi je već kao neugodno, pa neću se ja okupat, kao neću uopće ući u more. Ljudi zapravo nisu primjećivali da ja kose nemam. Da izađem van recimo iz mora i onda ljudi kažu ono kao ti nemaš kosu, a ja kao no shit. A inače ovako mislim kao navikne se. Da, ja sam te kao upoznao dosta nedavno, pa onda zapravo... S kosom. Imao si super tu signature frizuru, tako da i meni dosta dugo zapravo trebalo dok se nisi krenuo šišat kod mene shvatiti da imaš problem s tim, tako da si dosta dobro to handlao. Da, ljudi nisu i ne samo ti prije tebe kraj su bile kao šokirane, jer bi ja dođem sa kao kosom i onda kad dignu, mislim ja njih upozorim kao na to, tu imam problem pa kao daj nemojte prekratko gore. I onda on kao, ma nemaš, imaš ti kosu, onda kad idem kao, pa stvarno ti nemaš kosu, i onda kao me uvjeravaju, ma nije to tako strašno, pa upoznali smo mi i gore. Svako ko se bori zapravo s nekim svojim nedostatkom, da mu je više to njemu problem. Ono što ja definitivno mogu primijetiti je da kad se, kažem, orijentiramo na muškarce, obzirom da oni imaju najveći problem sa ćelavljenjem, stvarno je istina da muškarci sa kosom izgledaju puno atraktivnije. Kad kažeš za nekog u 40-ima, 50-ima, gle, kao taj fakat super izgleda, to je većinom muškaraca sa kosom. Meni nije čak, ja sam bio prije kratko ošišan i čak mi nije bio problem to kratko se ošišati jer su to mene ljudi obično govorili kao zašto se jednostavno na kratko ne ošišaš i to je to. Meni je bio problem što sam se ja stvarno onda morao izbrijat skroz jer zapravo taj dio kose koji je nestao je bio toliko ćelav da je 1 centimetar kosu. Ali to nije bila opcija, zato što nje naprijed nije bilo i onda kako ću imati samo ovo sa strane. I na kraju krajeva kad sam išao na konzultacije mi je gospođa rekla da kao
kod mene nema drugog rješenja. Sve ovo ostalo kao dugoročno će mi zapravo uzeti više. Da. Mislim, Da. stavit ćemo negdje sliku kako ono ide tu. Ovdje će se ovako pojaviti. Da li kosa utječe na prvi dojam koji neka osoba dobije o tebi i da li to utječe na izgled zapravo? Meni utječe kad nekog vidim, čak zapravo i ne toliko. Kod mene mi je bilo to što sam ja s tom kosom ja, a bez nje mi je to jednostavno kao, baš mi je bilo to kao teško prihvatiti. Da, mislim zato pretpostavljam da je većina ljudi na tu transplantaciju. To i stvarno su vidljivi rezultati, naravno to nije i sam znaš super savršeno kao što je naša prirodna kosa i zapravo sam primijetio kao porast samopouzdanja. Gle mene čovječ. Blistaš. Kako si se odlučio na transplantaciju? Sad je moment kad ću odraditi transplantaciju. Zapravo nisam se ja imao tu puno što odlučivati, mene je zapravo transplantacija, ja sam znao da mi je to odgovor, kao definitivno to će biti to. Ono što me je čekalo je zapravo kao skupljanje novaca, jer to nije jeftin sport, to je doslovno zapravo jedini razlog zbog koje nisam otišao prije, 3 godine. Je li ima neki namjenski kredit u banci za Ne, transplantaciju? pa i to mi je isto bila opcija, ali eto kao i roditelji su tu pa su i oni malo pomogli i to znaš, kao prijatelji su dali i to. Samo je još bila kao odluka ići negdje vani, Turska je tako jako poznata o transplantaciji. Mislim, to je zapravo u Turskoj vrlo jednostavno riješeno, dakle ti platiš sebi cijeli tretman u kojem ti ulazi i karta, oni te dočekaju na aerodromu, pokupete, obave ti transplantaciju, vratite natrag na aerodrom, ti ideš za Hrvatsku i to je to. I zapravo je jeftinije nego tu. Ono što je mene bilo strah, ideš na neku kakti operaciju, onda kao šta ću ja sad tamo u Turskoj, pa ne da mi se ići samom, pa što ako nešto, ne daj Bože, krene po zlu, pa onda tamo, pa naš i nije naš jezik, pa naš kao sve ti prolazi kroz glavu. Malo googlaš, istražiš, vidiš iskustva drugih ljudi i onda sam se odlučio za tu jednu polikliniku koju nećemo spomenuti jer nas nije sponzorirala. Ali možete pitat kasnije Marka ili mene privatno pa ćemo vam odgovoriti o kojoj se radi. Da se jako dugo čeka taj termin uopće da dođeš. Jer recimo ja sam na prvim konzultacijama bio negdje u 12. mjesecu, čak možda i prije ili bio 11. A termin mi je bio tek 19.2. S tim da je to bio termin koji mi je još pomaknut jer su neki ljudi odustali. Jer su gužve ogromne, cure koje su mi radile transplantaciju su rekle da nije kao da poliklinika radi toliko tog da ne može stići, u stilu kao da radi sad i nosi i to, nego stvarno svaki dan imaju baš transplantacije. Da. To što si rekao za Tursku, čitao sam nedavno neki članak o nekoj Britanki koja je išla na boob job, totalne komplikacije su se dogodile kad se vratila. Ako je to mala razlika u novcima, mislim, mala razlika, tu pričamo o velikom iznosu, ali ako je to nešto što si možemo isfinancirati ovdje, mislim da je to skroz okej tu odraditi. Malo više uđuka. Da, zapravo to je dosta kao napredovalo, sjećam se kad sam pričao s jednim svojim klijentom koji je bio sigurno tipa prije 10 godina na tom, zapravo kad je to krenulo, on je to radio u Turskoj i rekao je da je dosta neugodan bio taj proces. Kako izgleda taj proces? Možete to zamisliti kod idete kod frizera, samo možda malo više boli i puno duže traje. Zapravo ništa kao šta boli kod nas? A dobro, recimo ako se farbaš ili nešto pa nekom zapališ kosu. Mene je najviše boljela ta anestezija koju ti onda daju lokalna u glavu, znači ne spavaš. Proces traje recimo nekih 6 do 7 sati i onda na početku prvih par sati ležiš na trbuhu, oni ti uzimaju te folikule od iza. Njih oko 1500, koliko sam skužio te cure da je to u principu neka norma koju oni moraju ispoštovati, da zapravo kao to izgleda, liči kao na nešto. A je li ide iznad toga? Više od tog ide, ali ne u istom danu. Tako da one zapravo ti zarezuju svaku folikulu, vade je vane na nekakve male gazice, ti možeš doslovno prebrojati da ih je točno toliko, meni ih je bilo tih 1516. I onda nakon tih par sati ideš na drugu stranu pa ležiš na leđima i onda ti doslovno rupice rade po glavi naprijed i doslovno kao pikaju to unutra. Tako da nije bolno, ali je nije užasno naporno, ali kao, mislim, zamislite sad da samo ležite tako. Evo, meni su radile 3, čak i 4 u jednom periodu kao cure na glavi i onda jedna doslovno broji, druga, mislim kao smiješno je čak, osjetiš da ti nešto buše po glavi,
ali ne boli te jer imaš anesteziju, pa je baš neki kao čudan osjećaj, ali ništa kao pričaš, vezaš te s njima i to je to, prođe. Traje kao i kad žene nama dođu na pramenove ekstenzije ili... Pa to ti kažem, da. Bilo što drugo što nekad zna trajati po 8-9 sati. Kakav je bio proces oporavka? Prije svega one te obriju glavu ili te obriju samo taj dio na koji ti idu presađivati te folikule, ali eto ja iz nekog razloga kako mi je kosa već bila narasla, misleći da ću opet moći bacati tu kosu naprijed da mi se ne vidi. Kako mi je kosa bila katastrofa, tu iza ovako čupa, naprijed ništa. Ima si na profilu kose. Da, užas. Mislim, moraš paziti neki period, ali najvažnije je tih prvih recimo tjedan do 10 dana u kojima doslovno moraš pazi da se ne lupiš u glavu s nečim, da kapu nosiš, kapu zapravo moraš nositi, šilpericu, ali onako ovlaš samo da je staviš tu na čelo. Tako da se gore zapravo ništa ne prlja i problem je što u principu te folikule koje su stavljene naprijed, one su doslovno zasađene na način da kao ti biljku uzmeš i s korijenom u zemlju, ali možeš je još uvijek kao izvaditi van. 10-ak dana onako baš moraš paziti, a ovo kasnije normalno. Kao, naravno na početku ne možeš prat, ne možeš kao sad to trljati, to samo malo s vodom poliješ. Ja ću se napet dok krenem. Ono što zapravo je meni bilo dosta čudno, ali sad kad sam mi objasnio mi je jasno. Staviš tu na čelo. Tako da je zapravo preporuka što manje nositi bilo kako pokrivala za glavu ili to nabijati full jako, jer u tom slučaju zapravo potičete to čelavljenje. Ono što je još jedna dosta bitna informacija, da zapravo sam folikul dlake jednom kada odumre to je to, nema više povratka da dlaka, da taj sami korijen izbaci dlaku van. Ono što postoje razne metode koje meni se najbolja pokazala minoksidil. Otopina koja se baš radi, koja stvarno super djeluje, ona potiče da probudi uspavani folikul dlake, jer svako od nas ima otprilike nekakvih 20-30% uspavanih folikula na vlasištu i ona budi taj korijen i zapravo omogući dlaci da izraste van, da dobiješ kosu. Ali i prokrvljuje. Prokrvljuje. To je dosta dobra informacija, pa ako će vas interesirati slobodno. I to isto morate, ja to još uvijek koristim i to se nakon tretmana mora koristiti još nekih 6 mjeseci do tog kao prvog pregleda da se vidi kao se mora koristiti svaku večer. Hoćemo mi skinuti kapu, mislim da se interesira zapravo kakav je rezultat. Malo mi se sad oznojila glava. Mislim, to još nije krajnji rezultat. Gle, obzirom... Ovo tu mi je neki kao prišt, nije to transplantat. Da. Tu dio nije bio. Obzirom da ti na prednjem dijelu nisi imao kose, zapravo je to dosta dobar rezultat. Da, za sad sam ja zadovoljan. Dakle, kad se kosa ta transplantira, onda u roku 10 dana ta sva kosa, sve te folikule moraju otpasti. Što je meni bilo rečeno da je to zapravo individualno, da većini ljudi otpane, nekom ne. Da kucnemo drvo nije otpalo i zapravo je ona zbog tog sad već narasla, inače ona mene tek trebala početi rast kroz 15 do 16 tjedana. To nemojte očekivati da će rezultate biti za mjesec, dva, stvarno nakon godinu dana bi se tek trebali vidjeti rezultate. Ali definitivno mislim da ta varijanta gdje ga brojiš eure koji ti padaju za glave, pa dlaka spadne, ali taj folikul i dalje postoji i zapravo postoji mogućnost da... I onda, pa zapravo će izrast gotovo je sigurno iz njega, samo ona u principu čak i mora otpasti iz nekog razloga. Puno ljudi me pitala kao, pa jel možeš uzeti od mene onda kose jer ja imam i tako previše. Dakle, dlake moraju biti vaše, te folikule moraju biti sa vašeg tijela, zapravo mogu biti s bilo kojeg dijela tijela, ne moraju biti sa kose, ali mislim da je najvažnije da je najvažnije da bude sa glave, zbog toga što u jednoj folikuli može biti 1, 2, 3, 4 dlake, mislim stavite. Da, ja te zapravo nisam još išao od tog momenta, pa... Sam sam se karantena. Zapravo kakva je situacija tu iza, recimo na tom prvom klijentu, on je imao vidljive linije, nije to bilo ništa strašno, pa se ja malo morao kod čišćenja paziti sa dužinama. Pa da, meni se za sad ja mislim ne vidi i to iza je, mislim možemo po svega za tjedan dana. Koliko ti je sad prošla transplantacija? 2,5 mjeseca. Mislim, to je onda realno fakat kao super rezultat jer ti na ovom gornjem dijelu imaš dlake dužine skoro 34 cm. Iako mislim i sad meni neki ljudi kažu kad me ide, pa nije to baš kao dobro, mislim ne treba davati lažnu nadu u stilu kao ta kosa će biti jako bujna i bit će jako puno, jer kao realno neće biti baš tako puno i mislim to je bilo i moje pitanje njima u poliklinici, kao ću ja sad tu imat ne znam koliko kose, vidi se da imaš kosu, ali nije to sad ko prije kad je... To, normalno, mislim, to je nešto što je na kraju
umjetno napravljeno, super za nešto da možeš, ajmo reći, zakamuflirati malo. Znam da će ljude zanimati cijene. Kažem, 1500 folikula je obično ono što oni rade, svaka folikula je 15 kuna, to je 2 eura. Da, znam da se Tako tu oni to kreću računaju. cijene negdje oko 2 eura. Krenite Izračunajte. štediti. Ako još niste očelavili, Isplati se, stvarno se isplati, ako vas mora. tebi su predstavili, znači rekao si 1516 ili 1500 folikula. Da li planiraš u budućnosti ići na još dodatnu transplantaciju? Financijski mi se nekako čini neisplativo, jer mislim kao stvarno, nemam ja sad tolika primanja da ja mogu sad svake 3 godine ići na ovo, ne. Ali nekako se nadam da to neće zapravo sad više pasti. Oni točno gledaju koja će ti biti linija, čak mi nisu ni ove zaleske htjeli zatvoriti puno, jer su rekli jednostavno kasnije neće biti prirodno sa 40-50 godina. Onda će valjda trajati to do 40-50. Mislim, nema rok trajanja i vjerojatno se ne možeš tamo žaliti ako ti ne ispa nekako. Dakle, odgovor je neću ići. Da bi definitivno tipa nakon godinu dana snimio video da vidimo zapravo kakva je situacija. Znači ćeš biti svježe ošišan. Sa kosom. Hvala Bruno još jednom na ovome i zapravo na hrabrosti i ono što si podijelio informacije sa mnom i mojim pratiteljima. I ako budete imali neka pitanja, slobodno pitajte, jer je to i meni bio problem, kao nemaš koga pitati, evo iz prve ruke ja ću vam svima odgovoriti. Stvarno nas pitajte, ja ću vam dati informacije koje imam ili ću vas uputiti na Bruno ako neću imati nekakvu točnu informaciju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo za sve vas koji ste planirali ili planirate transplantaciju, nadam se da je bilo poučeno da sam odgovorili na neka vaša pitanja. Subscribeajte se, pratite nas na našim društvenim mrežama, stay tuned i vidimo se uskoro. Lep pozdrav! Bok! Kao što možemo... ponovo. Jesmo? Znaš što sam uvijek htio napraviti, kao zamagljeni ste. Testis, 1, 2, 3. Pa to rade svi vogevi. Snima se. Da. Iskineš sve. Nije korona, alergija je. Ajde. Jesmo bili fantastični. Fantastik.